मारियान बाब, काल हांगा ही सिमेंट्रीची वॉल पडली आणि CCPनूय सांगला की हेजेर ते आतां स्टेप घेता रेनोवेट करपाक. तुमी दोन उतरां उलया तुमी. वय हांवें पळयलें आतां कालूय आमचो CCPचो मेयर आहा पळय तेणें एक प्रेस नोट दिल्ल्या कडेन आहा जी कोलॅप्स जाल्या पळय वॉल हेचे सिमेंट्रीची सांतिने सिमेंट्रीची आनी तेका निचेस आहा पळय हेका आमी निचेस म्हणटा. हे आतां हे आहा दिश्टी पडटा पळय ते हे आतां एक तेका एक सेंटिमेंटल वॅल्यू हो आनी एक आपणाचो फॅमिलीचो एक भाव म्हणून तेका दोत हिंगा आमी आमची हे आहा लास्ट हे रायट्स करून आमचे लास्ट आफ्टर 3 years आमी थिंगा तेमची एक रॅलिक्स हे म्हणून आमी हे घालता. तर हांव एक सांगूंक सोदतां की आमकोडेन जायती गिरेस्ताय आसता पूण हें आमचें एक निमाणें घर. हे निमाणें घराक लागून आमकां हालीं 3 वर्सांचो हिंगा आमची डेड बॉडी हिंगा 3 वर्सांचो आमकां व्हॅल्यू हो आमकां हालीं 3 वर्सां हो लागून आमचो परमनंट न्हू. आनी जो पळय आमचे एक हें दवरता मेमरी दवरता सेंटिमेंटल वॅल्यू ती हितून आमी घालून हितून निचान दवरता. सो तेंच आयज कोलॅप्स जाला आनी जावं ते इनिशिएटीव घेतला ना चर्चीन इनिशिएटीव घेतला वो आमच्या CCPन इनिशिएटीव व्हेरी गूड. पूण हांव हितून हे एक सांगोंक सोदतां जे आमचे लोक जायते भायर आहात तेणी एक 31st लागून मातशें त्या डेडलायन दिल्ल्या कडेन आहा एक मिटींगेक आपयल्ल्या कडेन आहा हे पळय हें मोडपाचें आहात आनी हेचेर कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा. सो हो म्हजो हें करता आवाज दिता जे लोक पळय हिंगा भायर आहात आनी हांकां येवपाचें ना हो सेंटिमेंटल वॅल्यू हें आहा सेंटिमेंटल हेचो वॅल्यू आहा आनी तेणी पळय आपणाचो गेस्पेस करून हो पळय नीच घेतलेल्या कडेन आहा ते सगळे हिंगाच आसतले म्हणून ना पूण तेंचोय जावं कोण पावना जाल्यार तेंचे कुशीन काडून आनी सायडीक करून तेंचे आहा पळय ते करचें म्हणून हो म्हजो रिक्वेस्ट CCP. जर हेचेर हेचो सेंटिमेंट हर्ट करचें न्हू हें परतून अशें बांदून तांकां दिवचें आनी नीच आहा पळय ते दवरचें. हे पडला पळय कॉलेजच्या त्याच्या वॉलीचेरूय तुमचे ते तशे हे आसतले तुमची मेमरीज दवरता ती तेंचे कितें कशें कितें तेकाच लागून हे पळय थोडे आतां ही पडल्या पळय ते पळय मातशें हिंगा दाखय हे पळय हे आतां हे पळय पडलेले हे फुटलेल्या कडेन आहा तेच आतां हे तुका सगळे आतां मार्बलाचेर वो ग्रायनायटाचेर पळय आहा तेन्नी तितून आमचे एक लास्ट एक बॉडीचे हे आसता हाडांचे हे आसता घालतात आमी हें करून एक लास्ट मेमरी दवरता आमची फॅमिलीचे आनी तेच आतां पडलेल्या कडेन आहा. हे तर आमचे परमनंट न्हू हे पळय ग्रेव्स आसता ओन्ली फॉर 3 years आसता ते आमचे परमनंट न्हू. परमनंट आमचे कितें दवरता एक मेमरी दवरता जाल्यार तेच आतां पडोवन येयल्ल्या कडेन आहा आनी हांव जाणा ते हे कोत्तलेत म्हणून जे पळय इनिशिएटीव घेतला आनी तेणें पळय दाखयला. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट जे आतां कोण पावनात तेणें मिटींग दवरल्या कोण पावनात न्हू तेंचे एक सेंटिमेंटल वॅल्यू कुशीन हें करचें आनी बांदतोच मागीर ते हारले पळय त्या जाग्याचेर हें करचें म्हणून. आमी मारियान बाब पळयलां की फाटल्यान आतां नजर घालीत वयल्यान सगळो कचरो आहा आनी चडसो सगळ्याक असो फाटल्यान कचरो दिश्टी पडटा. तुमकां दिसना की फाटली जागा नितळ दवरची कशी? एक्झॅक्टली तेंच हांवें आतां पळयतालो कित्याक ही आतां आमकां आतां कळोन आसलें तें ह्या सिमेंट्रीन कितें आहा पळय तें केन्नाय ह्यो आमी येयले कोणाची ह्यो लास्ट वेस रायसाक येयले जाल्यार आमी पळयताले पूण आयज तो आतां फाटल्यान हे पळय जायतो गार्बेज उडयल्ल्या कडेन आहा म्हणून हो पळय तो आतां हो गार्बेज एक रिलिजियस सेंटिमेंटल हे आमचो प्लेस आहा ते असलो ना गार्बेज घालचो येतल्या जाग्याचेर आनी इवन इफ इट इज प्रायवेट प्रॉपर्टी तो ओनर कोण आहा पळय तेणेंय मातशें तेजेर नदर मारची आनी तें साफ करून दवरचें. आनी जरी तर म्युन्सिपालिटीक आहा हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपालिटीक तसलो कचरो थिंगा हाडून येतल्या प्लेसींचे कडेन फाटल्यान हें करचो न्हू म्हणून. CCPन सांगला की फूल रिनोवेट परत वॉल ना हांवें आतां हालीं तेंचो हें आयला म्हाका दिसता ही वॉल पळय हिंगा सोट्या कोलॅप्स जाल्या तितली म्हाका दिसता तें हें करतले कित्याक ही डेमोलिश करता म्हणून तेणी काल हें केलां रेस्ट आहा पळय 3 weeks जाल्ल्या कडेन हांवें डेमोलिश करता म्हणून. सो आतां त्या सायडीन जेन्ना म्हाका हें आहा सांगूंक जायना ही तर म्हाका स्ट्रॉंग दिसता म्हाका दीस इज द ओन्ली पार्ट आय थिंक तेकाच लागून म्हजो रिक्वेस्ट हांवें मागला पळय सांगला पळय तो हेंचे कोण पावना जाल्यार ते मिटींगेक त्या दिसा तेंचे आहा पळय ते हें दवरचें म्हणून. सद्या आतां हे जे मोडटले बाकीचे जी वॉल आहा हाफ फुडले हाफ द सायडी हाफ द ते सायडी उरले
ते मोठून मागे त्यांचे ते ते खंय दवरतले ते आतां तेंकां हे प्रोविजन कोत्तलें कितें कोत्तलें तें म्हज्यान सांगूंक जायना एकाय म्हणून तेंचो कितें तरी प्लॅनिंग आसतलो न्हू प्लॅनिंग नासतना कांय जावचें ना हो सडनली हो डिजास्टर कसो जावन येयला सो दे हॅव एक्टेड ऑन दॅट आनी दॅट इज द व्हेरी गूड पार्ट ऑफ द CCP हें जालां चर्चीचो तांकां एक इनिशिएटीव ऑन द स्पॉट तेणी इनिशिएटीव घेतली म्हणून आनी दीस इज नीड ऑफ आवर तें बरें केलां तेणी पूण आतां दवरतले न्हू तेंचो प्लॅन कितें तरी प्लॅन आसतलो न्हू की हें करच्या आनी एक फावटी जातोच तेणी हें करपाचें म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसलो तो की कोण पावना जायते जाण भायर आसता तो थोडे हे जाणा तो सगळ्यांक खबर आसना हो तुमच्या मिडियमाक कडच्यान हांव तेंकांय रिक्वेस्ट करता बाबा सांतिने सिमेंट्रीक हो हें जाल्ल्या कडेन आहा म्हणून मातशें कोलॅप्स जाल्ल्या कडेन आनी तुमी विचार करचो बॅक सायड ऑफ सिमेंट्रीचे कोणाचे तुमचे निचीस आहा जाल्यार तेंचेर मातसो तुमी ऑथॉरिटी आहा पळय त्या कडेन निचासचे आमी जशें पळयता की हें बांदकाम जें आतां मोडलां तें दिसता तें खुर्चीन आसा चडशे थापयेन आसात जाल्यार मातशें घट उरता हय तेंच आतां कशें हें कोत्तले पळय तेचेर आहा न्हू कॉन्ट्रॅक्टर ते टेंडर कशें काडटात कॉन्ट्रॅक्ट कशें दितात तेचो एस्टिमेट कितें आहा डिपेंड्स ऑन दॅट आतां कोत्ता जाल्यार पळय फाटल्यानूय आहा आनी हें फुडाराक तें स्कूट करून दवरचें हें ना दुसऱ्या पावटी हें घडोंक नाका म्हणून बऱ्या भाशेन बांदून दिवचें आतां कशें बांदतले ते डिपेंड्स ऑन दॅट ओके थँक्यू दुसऱ्या थोड्या हांगा सिमेट्री पणजेन एकूच आसा हय सो दुसरे कडेन आनी कितें शिफ्ट करपाचें अशें आयकलां अशें कितें ना म्हाका दिसना हिंगा दुसऱ्या कडेन शिफ्ट करूंक एट प्रेझेंट सिट्युएशन आहा पळय त्या प्रमाणे हांवें म्हज्यान कांय सांगूंक जायना तेंचो प्रपोजल आहा इगर्जेचो प्रपोजल आहा वो CCPचो प्रपोजल आहा कित्याक आतां एक पॉप्युलेशन वाडलेल्या कडेन आहा आनी दॅट वॉज मेंट फॉर दीस पॉप्युलेशन आतां दुसऱ्या कडेन कोत्ता वो ना कोत्ता हो तेंचो प्रपोजल आहा आय कॅनॉट कॉमेंट ऑन दॅट पूण सद्या लेगून म्हाका दिसता हिंगा लेगून आतां एक कंट्रोल आहा म्हणून सो हेच्या फुडें पळोवया कितें हें जाता पळय तें पूण म्हज्यान तो ह्या क्वेश्चनाचो ऑथॉरिटी कोण आहा पळय तेणीच हें करपाचो ओके थँक्यू